नमस्कार मु शशि आपण मानक पई नहीं आछि पुणी गोटे रेसिपी एग चाउमिन चलतु बनैबा। प्रथमे पानी भल भाव फुटवा छाड़ा से चाउमिन सबू आम पकाइबा। मु 3टा पीस नहीं मुझे चाउमिन नहीं आपन जेकोसी चाउमिन नहीं पारे। पानी फुटिला पर आम प्रथमे लुण देवा भल भाव चाउमिन पकईकी सिझेबा। परिवार आम सब कौन नबा बंधाकोबी गाजर कैप्सिकम नबा आउ पियाज काटिकी नबा रसुण छोट छोट काटिकी नबा अदा नबा। एपटे आमर देखिबा आमर चाउमिन सिझी गलानी कि नाही। चाउमिन टाको मझिरे मझिरे टिके चेक करथे बेसी सिझी गले यह भल हेब नाही। एबे सिझी गलानी याकू आमे गोटिए जगार आणिकी छाणी नबा। से किसी ऑयल देकी ताकू भल भाव गोलाई नबा। ऑयल देवा द्वारा यह लगे नहीं। एबे मु 3टा अंडा नहीं अंडा गुड़िक मु फटैकी याकू लुण देकी भल भाव फेंटी नेबी। ए देखंतु अंडा आमर फटै सारे लुण देकी भल भाव फेंटी नबा। फेंटी नेला परे पुणी गैस रे आमे पैन बसैबा। पैन रे ऑयल देबा गोटे चामच। ऑयल देला परे जो अंडा को आमे फेंटी थिले प्रथमे ताहाकू भल भाव भाजी नबा। भल भाव न भाजवा द्वारा यहाँ आईसिया आईसिया गंध हुए। तेणुक भल भाव भाजी नेबे और टिके बड़ बड़ खंड करके रखिए जमी भुजिया आमर बना हुए से परी। पुणी से पैन रे पुणी 2 चामच तेल देवे। यह रिफाइन ऑयल द्वारा तैयारी हुए। ऑयल गरम हो गला परे देखंतु रसुण को मु लंबा लंबा करिकी अदा को भी लंबा लंबा करी कंचा लंका काटिकी रखी प्रथमे ताकू आमे देबा। टिके ताकू फ्राए कर नबा हल्का। देखंतु एपरी भाव अल्प फ्राए हला परे पुणी आमे जो पियाज काटिकी रखी थिले ताहाकू दबा। वे देखंतु बेसी फ्राए करिवेनी। रसुण अदा बेसी फ्राए हो गले भल लागेनी पोड़ी गले पिता लागिबो। तेणुकरी तार स्मेल गोटे अलग बाहर। एबे पियाज को जो आम काटिकी रखी थिले ताहाकू देबा। मु गोटे बड़ पियाज नहीं ये देखंतु पियाज को भी आमे अल्प फ्राए करिबा। बेसी फ्राए करबानी अल्प हल्का नरम हैला पर्यंत फ्राए करबा। ए देखंतु एई परि भाव फ्राए करिवे। आपन को जदि मोर रेसिपीटी भल लागिबो निश्चय लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे। जदि के मो वीडियो रे न्यू थिबे सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन भी प्रेस करदेवे। देखंतु एबे हमें जो परिबा सब काटिकी रखी थिले कैबेज सब पतला पतला करिकी गाजर भी पतला करिकी आउ कैप्सिकम सब पतला पतला करी काटिकी आमे नहीं चंदी ताहाकू पकाइबा। पकाइला परे ताकू आमे फुल आंच रे हाई फ्लेम रे ताकू भाजीबा। हाई फ्लेम रे न भाजिले यह अत्यधिक नरम हो जिवो आउ चाउमिन रे यह रहिले भल लागिबोनी पड़िले। करी यह टिके क्रंची रहिबा दरकार। देखंतु हमर टिके मौली गलानी परिबा सबू। एई समय रे आमे चाउमिन मसाला सेथिरे देबा। देला परे ताकू टिके भल भाव गोलै नबा। गोलैला परे एबे आमे कोन करिबा ना सोया सॉस हाफ चामच आमे सेथिरे देबा। आउ गोलमरीच पाउडर मध्य देबा। देला परे ताकू भल भाव आमे
ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉମିନ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ସବୁ କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି, ମିଶି ଯାଇନି। ଏବେ ଲୁଣ ଦେବା। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦୁଇ ହାତରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଚଟୁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ବି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ହାଲକା ହାଲକା ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ତ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ନୁହେଁ ଯେ କରିବି, ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଆସିବ ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ଥରେ ଏହିପରି ଚାଉମିନ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ଖାଇବେ। ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଏହା କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ସବୁଥିରେ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏଗ୍ ଚାଉମିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଚାଉମିନ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି ଆମର। ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ, ଆମର ସର୍ଭ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।